أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر کالی کالی زلفوں والے گرتوں کو اٹھانے والے بے سہاروں کو سہارا دینے والے بے باؤں کو سہارا دینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ سیدنا و مولانا محمد کما تحب و وَأَن تُصَلِّيَ عَلَيْهِ صَلَاةً تَبْقَى وَتَدُومُ بِمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة و سلام علیکہ یا نورا من نور اللہ. یہ محفل ہے حج و عمرہ، یہ عمرے کی محفل ہے اور یہ محفل اپنے اندر ایک موضوع نہیں کئی لیے ہوئے ہے. لیکن آؤ میں تمہیں تمہیدی کلمات میں نہیں الجھاؤں گا. اللہ اللہ اب میں ڈائریکٹ تقریر شروع کر رہا ہوں، نہ تمہیدی کلمات میرا پیش کرنے کا ارادہ ہے. اللہ اللہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، رات کے 12:30 بج چکے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اور تم کے بولو سبحان اللہ. مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار. کون یاد کر رہا ہے قسم؟ مالکہ کارسازہ بندانہ بازا پروردگارہ قسم یاد کر رہا ہے. اے میرے حبیب مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے. مولا یہ قسم یاد کیوں کر رہا ہے؟ یہاں کعبہ ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. یہاں سنگ اسود ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. یہاں آدم نے اس کا طواف کیا ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. ایوب نے طواف کیا ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. زکریا کا قبلہ یہ ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. یحییٰ کا قبلہ یہ ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. لوط کا قبلہ یہ ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. میدان عرفات یہاں ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. مزدلفہ یہاں ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. اے مولا یہاں دنیا اس کا طواف کرتی ہے، لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی جانب کھچے آتے ہیں. اے مولا مشرق والے اس کا طواف کریں، مغرب والے اس کا طواف کریں، یورپ والے اس کا طواف کریں، پچھم والے اس کا طواف کریں، نبیین اس کا طواف کریں، صدیقین اس کا طواف کریں، شہداء اس کا طواف کریں، صالحین اس کا طواف کریں، اقدام اس کا طواف کریں، اوتاد اس کا طواف کریں، نکوا اس کا طواف کریں، فقہاء اس کا طواف کریں، مجددین اس کا طواف کریں، متکلمین اس کا طواف کریں، مفسرین اس کا طواف کریں. اے مولا یہاں سنگ اسود ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. اے پروردگار عالم یہاں میدان عرفات ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. یہاں صفا ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. یہاں مروہ ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. اے مولا ابراہیم نے کعبے کو بنایا ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. اس ابراہیم نے لوگوں کو بسایا ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. اے مولا قسم یاد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اے پروردگار عالم یہ تیرا پہلا گھر ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. دنیا کا پہلا گھر ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. سب سے طیب گھر ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. سب سے طاہر گھر ہے اس لیے قسم یاد کر رہا ہے. تو آپ کی بے قیبی نے ندا دی ناتان کے فضیلتیں اپنی جگہ ہے. قسم اس لیے یاد کر رہا ہوں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قسم اس لیے یاد کر رہا ہوں یہاں آمنہ کا لال ہے مدینے کا بلال ہے دونوں عالم کا مالک و مختار ہے. حبیب پروردگار ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا ملجا ہے ہمارا مابا ہے. ماتن حدیث و قرآن ہے اللہ کا محبوب ہے
حق کا مطلوب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اب دل لگاؤ، جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ اے میرے حبیب میں قسم یاد کروں گا، وَأَنْتَ حِلٌّ، اے مصطفیٰ کہ تم ہو، اے میرے حبیب اس سرزمین پہ تم ہو۔ اللہ اللہ۔ اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، اللہ اللہ۔ لا اقسم، یہ لا کیا ہے؟ اگر اس کو استفہام میں انکاری مانا جائے تو مانا یہ ہوگا، اے میرے حبیب مکہ میں تو ہے اور میں قسم یاد نہ کروں، مکہ میں تو جلوہ گر ہے میں قسم یاد نہ کروں، مکہ میں تیری جلوہ گری ہے میں قسم یاد نہ کروں، اور باؤ یہ حالیہ ہے، اور انتا حلم، حلوہ مانے حلول، اے مصطفیٰ حلوہ مانے حلول، اے میرے حبیب تو مکہ میں ہے تو مکہ کی قسم، تو صفا پہ ہے تو صفا کی قسم، تو مربع پہ ہے تو مربع کی قسم، تو غارِ دور سور میں ہے تو غارِ سور کی قسم، تو غارِ ہرا میں ہے تو غارِ ہرا کی قسم، تو مکہ میں ٹہل رہا ہے، اللہ اللہ ان کلیوں کی قسم، اے مصطفیٰ تو میدان میں ہے تو میدان کی قسم، تو مکان میں ہے تو مکان کی قسم، تو عرفات میں ہے تو عرفات کی قسم، تو مینا میں ہے تو مینا کی قسم، تو مصطفیٰ میں ہے تو مصطفیٰ کی قسم، اے مصطفیٰ اور ہجرت کر کے تو مدینہ چلا جائے گا تو مدینے کی قسم، اے مصطفیٰ جہاں جہاں تیرا قدم ہے وہاں وہاں کی مجھے قسم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ قسم یاد کر رہا ہے، اے میرے حبیب مکہ میں تیری جلوہ گری ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ پیچھے آؤ، دل لگاؤ، جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ ووالد وما ولد، تمہارے باپ کی قسم یعنی ابراہیم کی قسم اور ان کی اولاد کی قسم یعنی تمہاری قسم۔ ایک تفسیر یہ ہے اور ایک تفسیر یہ بھی ہے، اے مصطفیٰ تمہارے باپ کی قسم یعنی آدم کی قسم اور ان کے بیٹے کی قسم یعنی تمہاری قسم، اور ایک تفسیر یہ ہے، اے مصطفیٰ تمہارے باپ کی قسم یعنی ابراہیم کی قسم اور تمہاری قسم، اور ایک تفسیر اور ہے، اب بول دو بول دو بول دو بول دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ایک تفسیر اور ہے، اے مصطفیٰ تمہاری قسم، اے مصطفیٰ تمہاری قسم اور تمہاری امت کی قسم، اللہ اللہ تمہاری امت کی قسم۔ اب اس امت کو کم مت آنکنا، اسی امت میں صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، سعد و سعید ہے، طلحہ و زبیر ہے، اسی امت میں غریب نواز ہے، اسی امت میں امام اعظم ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام بخاری ہے، امام نسائی ہے، امام قدوری ہے، اسی امت میں غوث اعظم ہے، اسی امت میں خواجہ اعظم ہے، اسی امت میں مدار اعظم ہے، اسی امت میں محدث اعظم ہے، اسی امت میں مجدد اعظم ہے، اسی امت میں مفتی اعظم ہے، اسی امت میں شیخ اعظم ہے۔ کیا مطلب؟ اے مصطفیٰ تمہاری قسم، اور جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ اے مصطفیٰ تمہاری قسم، تمہاری امت کی قسم، اے مصطفیٰ تمہاری قسم، ابو بکر کی قسم، عثمان کی قسم، علی کی قسم، سعد کی قسم، سعید کی قسم، حسن کی قسم، حسین کی قسم، اے مصطفیٰ اب مجھے کہنے دیا جائے بغداد والے پیرانے پیر کی قسم، روشن ضمیر کی قسم، سب کے دستگیر کی قسم، عطائے رسول کی قسم، اے مصطفیٰ جو تیرا امتی ہے مجھے اس کی قسم۔ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما
अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब ये आए करीमा क्या है? मक्की। क्या है? मक्की। अल्लाह अल्लाह। ऐ मुस्तफा, जब तक तुम मक्का में हो, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब हो गया इमामों में इख्तिलाफ कि मक्का अफजल के मदीना अफजल, कि मक्का अफजल के मदीना अफजल। अब हो गया इमामों में इख्तिलाफ। 3 इमामों ने ये कहा कि मक्का अफजल। अल्लाह अल्लाह। मदीने की बस्ती से मक्का अफजल। अल्लाह अल्लाह। कितने इमामों ने कहा? 3 इमामों ने कहा कि मक्का अफजल है, इसलिए कि वहां पूरी दुनिया के लोग तवाफ के लिए आते हैं। अल्लाह अल्लाह। मक्का इसलिए अफजल है कि इब्राहिम ने बनाया है, मक्का इसलिए अफजल है कि इस्माइल ने बसाया है। अल्लाह अल्लाह। 3 इमामों ने ये कहा कि वहां क्या होता है? तवाफ। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मक्के में एक नेकी करो सवाब कितना? 1 लाख। और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। एक नेकी करो सवाब कितना? 1 लाख। और गुनाह करो तो गुनाह भी 1 लाख। और मदीने में एक नेकी करो सवाब कितना? 50,000। और गुनाह करो तो गुनाह 1। गुनाह करो तो गुनाह 1। मक्के में एक नेकी तो सवाब कितना? 1 लाख। और गुनाह भी करते जाओ। मसलन 1 नेकी की, 2 नेकी की, सवाब कितना मिलता गया? 1 नेकी की 1 लाख, 2 नेकी की 2 लाख, 3 नेकी की 3 लाख, 4 नेकी की 4 लाख, 5 नेकी की 5 लाख, 6 नेकी की 6 लाख, 7 नेकी की 7 लाख, 8 नेकी की 8 लाख, 9 नेकी की 9 लाख, 10 नेकी की 10 लाख, 11 नेकी की 11 लाख। और पीछे से 11 गुनाह भी कर लिए तो बराबर सराबर हो गया। इसलिए तो कहते हैं हाथी जैसा कोरा गया था वैसा ही कोरा आ गया, यानी गुनाह भी करता गया, नेकियां भी करता गया तो बराबर सराबर। और कहा कि मेरे मुस्तफा का मदीना है। के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। दिल लगाओ तब के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मदीने में एक नेकी करो सवाब कितना? 50,000। और गुनाह करो तो 1। अल्लाह अल्लाह। और हुक्म फरमाते हैं वो भी नबी की बारगाह है, बच जाए तो मुस्तफा की शबात से वो गुनाह भी माफ हो जाएगा। मेरा नबी करम करेगा, मेरा नबी शबात करेगा, मेरा नबी सिफारिश करेगा तो अल्लाह उस गुनाह को भी माफ कर देगा। अल्लाह अल्लाह। 3 इमाम बोले कि मक्का अफजल। सुभान अल्लाह। 3 इमाम क्या बोले? मक्का अफजल कि नेकी 1 करोगे सवाब, बोलो सवाब 1 लाख। अल्लाह अल्लाह। लेकिन तमाम इमाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मक्का की बस्ती है तो मदीने की बस्ती से काबा अफजल है। लेकिन जहां मेरा नबी सो रहा है, जहां मेरा नबी आराम कर रहा है, जहां मना का लाल है, जहां मदीने का हिलाल है, और जो जमीन मेरे मुस्तफा के जिस्म अनवर से टच है वो काबे से भी अफजल है, वो मक्का से भी अफजल है, वो पूरी दुनिया से अफजल है। अब तो ये है वो अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। अल्लाह अल्लाह। जहां मेरा नबी है। 3 ने ये कहा कि मक्का अफजल। लेकिन इमाम मालिक बोल गए। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन बोले? इमाम मालिक। और खूब बोले। क्या बोले इमाम मालिक कि जब मेरा नबी मक्के में है तो मक्का अफजल, और हिजरत करके जब मदीना आ गया तो मदीना अफजल है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि यहाँ मना का लाल है, यहाँ मदीने का हिलाल है, यहाँ दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है। अल्लाह अल्लाह। और जहाँ नबी है, जहाँ मेरा नबी जलवागर है तो मेरा नबी जिस जमीन पे हो जाए तो वो जमीन अर्श से अफजल है। जब तक मेरा नबी काबे में था तो काबा अफजल, और हिजरत करके जब मदीना चला गया तो मदीना अफजल। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और जब ये इख्तिलाफ बरेली पहुंचा, आप दिल लगाओ झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहां पहुंचा? बरेली शरीफ। बरेली।
तो आला हजरत बोले, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन बोले? आला हजरत बोले, अजीमुल बरकत बोले, अजीमुल मर्तबत बोले, सुन्नियत की जान बोले, अहमद रजा खान बोले, इमाम अहमद रजा बोले, मुजद्दिद आज़म बोले, मुफस्सिर आज़म बोले, मुहक्किक आज़म बोले, इमाम अहले सुन्नत बोले। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। क्या बोले इमाम अहले सुन्नत? अब झूम के दिल लगा लो तो अब के बोल दो तो मैं बोल दो अल्लाह अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत बोले कि मक्का ही सही अफजल, तैबा ही बड़ा जाहिर। क्या बोले? कि मक्का ही सही अफजल, तैबा ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? अरे काबा अफजल के मक्का अफजल, मक्का अफजल के मदीना अफजल। हम तो आशिक हैं, जब मेरा नबी मक्के में है तो मक्का अफजल है, और जब मेरा मुस्तफा मदीने में है तो आज तक पूरी दुनिया के शहर एक तरफ और मेरे मुस्तफा का शहर शहरे मदीना एक तरफ। अल्लाह अल्लाह। इसलिए दुनिया फजीलत को ढूंढती है और फजीलत मेरे मुस्तफा के कदमों को ढूंढती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहरे मदीना, अज़मते मुस्तफा, शान मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। एक नुक्ता और, लोगों ने कहा कि मक्का अफजल किस लिए? कि यहाँ दुनिया तबाह करती है। क्या करती है? दुनिया तबाह करती है, इसलिए काबा अफजल है। जहाँ अल्लाह की इबादत होती है, जहाँ मौला की बारगाह में इल्तिजाएं होती है, काबा इसलिए अफजल है। अल्लाह अल्लाह कि दुनिया यहाँ तबाह करती है। तो देखे अब झूम के बोले सुभान अल्लाह।